comme pour le deuxième et le troisième exercice. Donc, je finis le premier exercice, comment calculer les valeurs exactes de certaines fonctions, qui m'a arc sinus de sinus pi sur 6, etc. Donc, on va essayer de voir une somme remarquable. هذه نقول لها somme remarquable. كاين هذه وكاينه واحده اخرى كيما المتطابقات الشهيره كيما les identités remarquables تاع a plus b au carré est égal à a carré plus b carré plus 2ab. كاين ثاني somme remarquable. نقول لهم somme parce que كاين جمع. C'est deux arcs tangentes بين قوسين racine 1 plus x au carré moins x plus arc tangente de x. هذه c'est égal à une certaine valeur. On va essayer de démontrer tout ça ensemble. On m'a fait la question, ils nous ont demandé de simplifier la fonction. Donc pour répondre à ça, il faut soit avoir vu le cours, soit avoir une très bonne intuition. Parce que ما كاينش طريقة هكا راح نجوزو على la dérivée و la dérivée راح نعاودو نطلعو هنايا. Ensuite, en déduire les valeurs de tangente pi sur 8 et tangente pi sur 12. Donc tangente pi sur 8 et tangente pi sur 12, peut-être ça va vous rappeler les exercices des nombres complexes. Les nombres complexes, il nous arrivait de déduire les valeurs de sinus pi sur 12, cosinus pi sur 12 grâce aux transformations et des nombres complexes. Ensuite, on verra l'exercice 3. L'exercice 3, on a une composition de fonctions. On a arc tangente de racine 1 plus x sur x. Le domaine de définition. Donc, on devra écrire avec le petit rappel. Ensuite, on va voir si on peut la prolonger par continuité. On a un point, si elle est continue avec le point, alors on pourra la prolonger. Et enfin, on va calculer la dérivée sur 0 plus infini. Donc, essayez avec cette question. Essayez de calculer la dérivée, vous allez remarquer Haja, et ensuite on va essayer de résoudre l'équation ensemble. Allez, on commence. Donc, comme je vous ai dit, l'astuce de l'exercice, il faut calculer la dérivée de cette fonction. En calculant la dérivée de la fonction, on va remarquer Haja. Donc on calcule. Donc déjà, la dérivée de la fonction arctangente. Déjà, arctangente, elle est définie comment? Donc, arctangente est définie de R vers moins 1, 1. Ou la dérivée TH, donc arc tangente de f de x égale à f' de x sur 1 plus f au carré de x. Donc, هذه هي القانون. Différent à la sinus, à la arc sinus ou arc cosinus, parce que arc sinus, arc sinus نديرو هنا الجذر و arc cosinus نديرو الجذر ونديرو الناقص هنايا. Donc on va essayer de dériver en suivant la règle. Autre chose, elle est dérivable sur son domaine de définition sur R. Dans le cas تاعنا, avant de commencer à dériver, on dit que la fonction f de x, elle est dérivable et elle est continue, enfin elle est continue, définie, etc. Et elle est dérivable. Dérivable et continue est définie sur R. Et parce que c'est la somme de deux fonctions, منها arc tangente, elle est définie et dérivable sur R, et deux arcs tangentes de la composée, on va l'accepter. Donc on commence par la dérivée, donc f de x égale, donc voilà f de x. Je l'ai nommé f de x, donc je préfère نسميه g de x, donc c'est mon g de x, باش تصيبوا f de x. Alors f de x هو اللي جاي بين قوسين تاع arc tangente. ها هو هنا. f de x égale à, et bon, quand vous allez résoudre cet exercice, vous commencez directement, mais on va le faire étape par étape. Vous n'êtes pas obligé du tout de faire ça, au contraire. Il vaut mieux تشتقوا وتبداو تحسبوا. Donc c'est 1 racine 1 plus x au carré moins x. المشتقة تاع هذه f' de x est égal, donc تشفاو المشتقة تاع racine u هي u' على 2 racine u. Donc المشتقة تاع جذر u هي u' على 2 جذر u. هنا u هو 1 زائد x au carré. u c'est 1 plus x au carré. Très bien. Donc on aura 2x sur 2 racine 1 plus x au carré moins 1. f' de x est égal à, alors quand نوحدو المقامات تخرج لنا x ناقص جذر 1 زائد x مربع على جذر 1 زائد x مربع. هذا on en aura besoin. هذا ولا نعوضوه هنايا. Très bien. Allez, on revient à notre fonction. Donc g' de x égale نخلو 2 على برا
je vais changer de couleur في المشتقة. Donc arc tangente de racine 1 plus x au carré moins x. نطبقوا هذايا. Donc نديرو نجمة à côté. Voilà, étoile. نبداو بالétoile. Donc f' de x égale à quoi? F' de x, alors, où j'en ai? F' de x, c'est ça, donc c'est x moins racine 1 plus x au carré sur, alors, sur racine 1 plus x au carré, donc à derrière f' de x, divisé par 1 plus f au carré x. F au carré x, oui, là. Alors, f au carré x, c'est hada. Donc, c'est hada au carré. Moins x, le tout au carré, plus le mouchtaqat hadi qui est très simple. N'écrivez directement. Donc, le mouchtaqat arc tangent de x, c'est 1 ala 1 zaïd x مربع. Plus, alors qu'est-ce qu'on a? On a 1 sur 1 plus x au carré. On va se séparer, non? Très bien. Et on ferme. Donc on va continuer de dériver. J'espère que là, comme tu bien, Maya, essayez de dériver en même temps. Si vous êtes en même temps qu'un. D'ailleurs, mettez pause sur la vidéo et essayez de continuer. On va voir si vous arrivez à. Vous allez remarquer حاجة. وحدوا المقامات, simplifiez un maximum. Donc تخرج لكم حاجة باينة. بها, vous allez pouvoir répondre à la question. Donc nous revoilà مع l'exercice. J'ai préféré نحبس هذاك الديفلوبمون اللي كنا نديروه تاع توحيد المقامات. على خاطر à un moment donné كانت راح تكون حسابات كبار بزاف. هذه الطريقة خير باش نلحقوا ديريكتومون g' de x égale à 0. même إذا تبان طويلة راني طولت باسكو j'ai expliqué en détail, مي هذه الطريقة أحسن. دوك نعاودو من الأول كاع واش قلنا؟ قلنا بلي عندنا الدالة تاعنا هذه c'est une somme remarquable كيما identité remarquable. هذه من اليوم الفوق تولوا حافظينها. Donc c'est même pas besoin de تبرهنوها. Pour pouvoir simplifier la fonction, on va la dériver. Quand on va la dériver, je faut que elle est constante. Quand c'est que elle est constante, معناها الدالة الآخر plutôt المشتقة elle est nulle, منعدمة. معناها الدالة الأصلية تاعها اللي هي رايحين نخدموا عليها g constante. ونسيبوا هذيك la constante. هذيك la constante remplacer هنا on a simplifié. Donc déjà on va voir شكون الدالة المركبة. الدالة المركبة هنا سميناها petit f اللي هي racine de 1 plus x au carré moins x كيما درنا من قبل. Jusqu'ici il n'y a pas de problème. Donc نشتقوا هذه g de x. Donc arc tangent de x c'est 1 sur 1 plus x au carré ما نتوشيوهاش. ومن بعد هذه المشتقة 2 نخلوه de côté c'est f' هذا هو f' على 1 زائد f مربع. Donc f' هذايا جذر u تما يولي u' على 2 u u' هو 2 x 2 هذا راح مع 2 تاع جذر u كما شفنا من قبل. هاد الدو خاطي هاد الدو راه هنا ناقص 1 خاطر x قسمة 1 زائد f مربع f دونك هذا مربع ها هو تري بيان زائد الدالة تاعنا هذه. دوك تروماركيو بلي ما نتوشيوش فيها بوندون كاع التحليل تاعنا بوندون كاع التفكير تاعنا ما نتوشيش فيها. اشاك فوا حنخليها في الطرف. ها هي لا فوالا اون فا با y toucher. Très bien. Donc g' de x. Qu'est-ce que j'ai fait هنايا؟ وحدت المقامات معناها تولي x ناقص جذر 1 زائد ناقص جذر 1 زائد x مربع 2 على جيه. باش كي نوحد المقامات هذا يهبط تحته. ياك على بالنا باللي a زائد b على c على d يساوي a زائد b على dc ولا cd. دونك نفس الشيء هذا هو السي رانا هبطناه نضربوه في هادوما. ها هو مضروب في هادو. هاني نشرت. دونك كي تنشر هدايا هذه 1 زائد 1 تساوي 2 وهذا ما نشرتوش بلوتو. الغلطه تاع مقبل سيكو هذا نشرناه
كي ننشروه راح نطولوا في الحساب. دونك يفو ميو واحد ما ينشرش ديريكتومون. كيفاش تعرفوا وقتاش تنشروا وقتاش ما تنشروش؟ كونت اسكو ديفلوبي كونت اسكو ديفلوب با، سي اون كيسيون دو براتيك. بلو تبراتيكيو بلو تروماركيو تشوفوا باللي الطريقه هذه ماهيش راح توصل، ولو كانت توصل راح يكونوا بوكو دو كالكول سورتو بوندون اون انترو ولا ان اكزامان. يفو ايفيتي هذوك لي ميثود اللي ياخذوا اليد. دونك هذا راسين 1 بلس اكس او كاري ما ندخلوش في الحساب. 1 زائد 1 2 x au carré زائد x au carré 2x au carré moins 2x au carré. درت هاد لي دو بالاحمر باسكو راح يخرجوا مع المشترك فوا 1 sur racine 1 plus x au carré هذايا. دونك ياك على بالنا باللي a في b على c تساوي a في b في 1 على c fois 1 sur c. c'est le même raisonnement. donc هذا le C هنايا هو ولا CD ولا في CD باش نكونوا سوا. دونك A في B على CD ها. دونك تبقى A في B على D فوا 1 على C. الواحد على C هو هذا الجذر. دونك هذا الجذر راه هنا وراه هنا ما نمسوهش. الوغ يبقى لنا X ناقص جذر 1 زائد X مربع على خاطر 2 اللي كان هنا ها هو راح يروح مع هاد 2. دونك هادو رايحين نختزلوهم. تما هذا قاعد كيما راه قاعد كيما راه قاعد كيما راه. هذا اللي تحت قاعد كيما راه نحينا له برك 2 لو 2. وهذا سي كي هبطناه وضربناه جبدنا على جهه جبدنا على جهه. دركا قبل ما نافونسيو لهادي كان اللي افونسيو لها ديريكتومون شغل من دركا ديجا تبدا تبان لكم راكم تشوفوا بلي كاين بزاف حوايج يتشابهوا. سينو بخدمه صغيره اون فا ريماركي مساواه وهاد المساواه هي اللي تعاوننا. دونك شوفوا كم تشوفوا هذا 1 بلس اكس او كاري موان اكس جذر 1 زائد اكس مربع هذا. وكان نخرجوا جذر 1 زائد اكس مربع نخرجوا عامل مشترك. واش يصرالي ها جذر 1 زائد اكس مربع نخرجوا عامل مشترك. تخرج عامل مشترك معناها تقسم على هذاك العدد. Donc on a divisé par le nombre. Quand on divise ici, il nous reste x, le voilà, et 1 plus x au carré sur racine 1 plus x au carré. Donc là, on a le nombre irrationnel. ما راهش عدد ناطق. Donc ce qu'on va faire, on va multiplier par racine 1 plus x au carré et diviser par racine 1 plus x au carré. Donc la deuxième étape, alors 1 plus x au carré fois racine 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré. علاش باش نتخلصوا من العدد الناطق. C'est comme quand on a 1 sur racine de 2 ونحبوا نتخلصوا من جذر 2 تحت نديروا fois racine 2 divisé par racine 2 تولي لنا جذر 2 على 2. دركا ايماجيني كو هنا كان عندي زوج كان عندي 2 sur racine 2. à ce moment là تولي 2 في جذر 2 على جذر 2 في 2 اللي هي 2 و2 يروح مع 2 تولي جذر 2. دونك هذا هو لو كا اللي راح نطيحوا فيه حنايا. فيك هنا هاو يتعاود راكم تشوفوا 2 جذر 2 كوم سي جات 2 جذر 2 2 جذر 2 2 جذر 2 معناها راح يخرج لي الجذر ديريكت. تنجموا تحفظوها هكا سي فولي كيما كان الحال. هذا على جذر تاعو يخرج لي هكا هذا على هذا يبقى لي ديريكتومون الجذر. دونك راسين بلوتو وي x على راسين x bien sûr x différent de 0 ديما يخرج لي راسين x كي نضربو ونقسمو. دونك هذه واش تولي لي؟ تولي لي جذر 1 زائد x مربع ناقص x في جذر 1 زائد x مربع. علاش درت كيما هكا؟ على خاطر انا رماركيت بلي هنا كاين جذر 1 زائد x مربع. حبيت نخرج جذر 1 زائد x مربع واحد اخر خاطر جذر 1 زائد x مربع وكان تضربوا في روحو يولينا 1 بلس x مربع. وبالك قلت بالك راح نجم نتخلص على هذا فيك هنا عندي بلس هذا عندي زائد هاد الجهه. قلت بالك وكان هذا نخرج له جذر 1 زائد اكس مربع واحد اخر باش نضربهم ونصيب علامه ناقص كالكو بار تولي لي ناقص 1 على 1 زائد اكس مربع معناها ناقص هدايا وتخرج لي زيرو بس كان على بالي بلي راح تخرج لي زيرو. داكور دونك فوالا دونك تما 1 زائد اكس مربع ناقص اكس جذر 1 زائد اكس مربع اللي هي هذه راح نكتبوها بهاد لا فورم. نكتبوها بهاد لا فورم. علاش نكتبوها بهاد لا فورم؟ باسكو راح نخرجوا راسين 1 بلس اكس مربع واحد اخر. دونك جي بريم دو اكس ايت ايغال ا اكس موان راسين 1 بلس اكس او كاري. راكم تشوفوا هذا مصباح ما توشيتش فيه. هاو هنا هاو هنا وهاو هنا ما توشيتش فيه. ديفيزي بار جذر 1 بلس x au carré ناقص x هاوليك
في 1 على جذر إكس مربع. هاني بعدته في 1 على جذر 1 بلس إكس مربع اللي هو هذا، زائد 1 على 1 زائد إكس مربع اللي هو هذاك اللي ما تمشيتش فيه. تما جبنا واحد جديد جا منا واستعملنا معاه القانون تاع مقبل تاع A في B على سي دي يساوي A في B على D في 1 على سي. هاولي كانت عندنا نورمالمون تكون عندنا x ناقص جذر هذا على هذا في هذا في هذا الجذر. هذا الجذر خرجناه. دوكا كي خرجنا هذا الجذر واش راكم تشوفوا هنايا كي نخرجوا هذا الجذر واش يبقى لي؟ يبقى لي فوالا يبقى لي كي نخرجوا هذا هنا واش ماكتوب لي هذا x ناقص جذر هذا راه العكس تاع جذر هذا ناقص x. تما واش نديروا نخرجوا الناقص عامل مشترك. كي نخرجوا الناقص عامل مشترك تولي لي ناقص x زائد هذا ناقص x زائد هذا وناقص x زائد هذا سي كيما هذايا برك قالبينه في المكان. تما انا واش درت زدت جي شونجي لا بوزيسيون تولي لي ناقص x زائد هذا الجذر. هذا على هذا واش يساوي 1 وفي الموان يساوي ناقص 1 فوا 1 على جذر 1 بلس x au carré. علاش 1 على جذر 1 بلس x au carré؟ على خاطر كان عندنا جذر 1 بلس x au carré في جذر 1 بلس x au carré. تما تولي مربع. كي تولي مربع هذا لا غاسين تروح مع الكاري دونك تولي عندنا 1 على 1 زائد x مربع في الموان تاع هذه. تما هذه كاع تعطينا الموان، هذه تعطينا الموان 1 وهاد الزوج هذا وهذا غنديرهم هكا هادوما الزوج يعطيونا 1 sur 1 plus x au carré و 1 sur 1 plus x au carré تاع مقبل ما توشيناش فيه est égal à 0. Donc c'est vrai que les calculs في هذه sont pas très évidents. هي généralement هاد l'exercice باش نحلوه généralement كنا درنا الطريقه اللي كنا بديناها مقبل في لا فيديو و on avance الحساب يتخلطوا. Mais pour expliquer هاد l'exercice il vaut mieux نexpliquer de la manière parce que on sait déjà que رانا لاحقين للزيرو. تمنسيو نبينوا un maximum كيفاش. Sinon نتوما vous auriez pu تاني sans savoir que رايحين égal à 0 تحلوا بهذه الطريقه. Pourquoi? Parce que vous évitez النشر un maximum. هنا on a évité النشر قعدنا غير نبعدوا حللنا بلوس كنشرنا و on a vu que هنا عندنا بلوس قلنا bon peut-être راح يخرج لنا الموان peut-être راح تخرج لنا حاجه اخرى. Donc vous pouvez le travailler comme ça. Donc هذه c'est pour la première partie parce que ils nous ont demandé de simplifier la fonction. مازال حنا on a trouvé que la dérivée de la fonction est nulle. Très bien. Donc je vais effacer هنايا. Si la dérivée de la fonction est nulle. هذه كنا نديروها بزاف physique en terminale et tout على السرعه والتسارع. Mais même en maths, surtout en maths plutôt, si j'ai prime de x j'ai prime alors si g' de x égale à 0 implique que g de x égale à une constante égale à c, tel que c appartient à R, hein, bien sûr. C appartient à R. C c'est une constante, ثابت. Très bien. Donc c est ثابت. Donc là, déjà je commence vraiment à très bien avancer في l'exercice parce que هو demande لي je simplifie هاد la grande fonction. Donc انا كاع هاد la fonction راح نكتبها بثابت. Bien sûr مش راح نكتب له c mais je peux deviner نجمو نعرفوا شحال القيمه. القيمه هي وكان نعاودوا بالصفر. ياك ديما في كاع لي زيكزارسيس ديما تعاودوا بزيرو واحد واثنين histoire de voir à peu près où راه رايح l'exercice, où راه رايح الداله, où راه رايح المتتاليه. ou des fois comme dans ce cas là ça résout totalement l'exercice. انا je sais que c'est une fonction constante. هذه c'est une fonction constante. Donc نعوض بالعدد اللي نحب je vais trouver quelque chose. Quel que soit le nombre avec le que je vais remplacer, je vais trouver quelque chose. C'est juste qu'il y a des nombres ما راح نحسب بهم والو, ça va être difficile. Donc je préfère ندير 0 parce que الصفر عندي déjà des informations عليه. Donc je sais que arc tangent de 0 égale à 0. Donc g de 0 égale à 2 arcs tangentes de racine 1 plus 0 moins 0 plus arc tangente de 0. Allez, on va encore effacer. Bon,
Normalement, dans le cas, je vais le temps que j'efface, mettez la vidéo sur pause et essayez de trouver la solution. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, on sait que ça part en 0. Donc, ça va être 0. Donc, on aura G de 0 égale à 2 arcs tangentes de 1. Très bien. Donc, soit on va faire comme avec l'exercice 1, on pose Y, on va dire le tangente d'arc tangente, on vérifie qu'il appartient bien à R ou c'est le cas. On va dire on aura le 1, on pourra deviner Mlinjay, tangente telle que tangente est égale à 1, ou la tangente est égale à 1,5, on sait pour le climat. Sinon, vu que on a déjà on va juste prendre le raccourci. Si autrement, tangente de quelle zawiya باش نصيبوا ال 1 parce qu'on a بالي بلي كان نصيب الزاويه parce qu'on a بالي بلي العكس تاع الزاويه هو هذا العدد انا راه عندي العدد quelle زاويه quel angle va me donner 1. Allez, à votre avis, tangente de x c'est quoi? C'est sinus x sur x. Et donc sinus x ou sinus x sur cosinus x pardon سمحوا لي باش هادو يكونوا يتساواو كاينه غير زاويه واحده اللي تلبي هاد الشاط. Bien sûr, زاوية رئيسية واحدة وزاوية الأخرين اللي هي x est égal à pi sur 4 parce que j'ai درت 2 على 2 j'ai درت 2 على 2 égale à 1. Donc est égal à pi sur 4. Donc هنا tangente égale à combien? Égale à 1. Pour que tangente égale à 1 pour x égale à pi sur 4, tangente de pi sur 4 égale à 1. Très bien, tangente de pi sur 4 égale à 1. Donc, arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Ou arc tangente, 2 arcs tangentes de 1, ça sera pi sur 2. Donc, il y a 2 arcs tangentes de 1, 0 est égal à pi sur 4, est égal à pi sur 4, implique que arc, plutôt, ouais. Donc, pi sur 4 pour le 1. Et le 2, si quand on divise par 2, Trojna implique que g de x, oh non, ça implique que g de x, maintenant ça je transforme le 2, égale à pi sur 2. Donc, on a simplifié la valeur, la fonction, g de x est égal à 2 arcs tangentes, racine, etc., plus arc tangente, elle est égale à pi sur 2. Donc, vu qu'on a simplifié Hadia, on pourra répondre à en déduire la valeur de tangente pi sur 8 et tangente pi sur 12.